ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪಾಂಚಾಳ್, ಜನಸಂದೇಶ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಿನಾಂಕ 11/4/2024 ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ರಂಜಾನ್ ಈದವು ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಜನಸಂದೇಶ ವಾರ್ತೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. فتفوضوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. 171 रुपये यानी जुमला 76,400 रुपये हमारे पास जमा थे. उसमें उसी साल जो है जो खर्च हुआ 4,260 यानी बकरीद का खर्च 4,260 हुआ. इसके जाते बाबत हमारे पास जो सिलक बाकी था 72,141 रुपये हमारे पास सिलक बाकी था. उसके बाद हमने इस साल जो है ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10/4/2024 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಮರಾಠ ಜನಾಂಗದ